रामाय रामनाथाय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो सीताय पतये नमो सीताय पतये नमो। प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक स्वागत। आपण माने श्रवण करुचंती सही चिराचरित कहानी श्रीरामंकर जन्म जीवनी उपरे आधारित श्रीरामचरित मानस। आपण माने वर्तमान उपस्थित अछंती बालकांडरे। सही बालकांडरे श्रीराम जाइछंती विश्वामित्रंग संगरे मिथिला नगरी। सही मिथिला नगरी रे से माने नगर भ्रमण करी नगरर शोभा उपभोग करुछंती। पुरवासी मनरे की भावना आसी यह आपण माने पूर्व अध्याय रे श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। हिया हर साही बरसाही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दौ तहाँ तहाँ परमानंद। सुमुखी सुलोचना माने आनंद रे पुष्पवृष्टि कले। ए दुई भाई जेउठाकु गले सेठारे आनंद खेली गला। पूरा पूरा बादेशे गे दो भाई जहाँ धनु हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी विमल वेदी कारुचि संवारी। चहु दिशि कंचन मंच विशाल रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चाहु पास अपर मंच मंडली मंडली विलास। कछुक उंची सब भांति सुहाई बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए धौल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी यथा जोगुनी जकुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचन सादर प्रभु ही देखाओ ही रचना। दुई भाई नगरर पूर्व पटे जेउठी धनुयज्ञ पाई रंगभूमि निर्मित होइथिला सेही स्थान को गले। अति प्रशस्त सुंदर पक्का अगणाटीए होइथाए। ता उपरे सुंदर ओ निर्मल वेदी सजा जाइथाए। राजा माने बसिबा पाई चारिआडे सुनार बड़ बड़ मंच गढ़ा होइथाए। ता पछकु पुणी गोटिए मंच मंडलाकार रे घेरी रही थाए। ताहा टिकिए उच्च और सबु दृष्टि सुंदर होइथाए एवं सेठारे नगरर लोके बसिबा पाई व्यवस्था करा जाइथाए। निकटरे अनेक रंगरे विचित्र चित्रित बड़ बड़ सुंदर उज्जवल महल मान तोला जाइथाए। नारी माने निज निजर कुल मर्यादा अनुसार यथायोग्य घरे बसी उत्सव देखिबे बोली सेही सबु घर तोड़ा होइथिला। नगरर बालक माने श्रीरामंक साथी बुली बुली ए सबु विषय मधुर भावरे वर्णना करी करी यज्ञशाला निर्माण चातुरी देखाउथांती। सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात। तन फूल कही अति हरसु हिया देखी देखी दो भ्रात। यज्ञशाला देखाइबा बाहानारे प्रेम बस होई समस्त श्रीरामंक मनोहर अंग को छुई छुई पुलकित हो जाउथांती एवं दुई भाई को पाखरु देखी देखी विशेष आनंदित हेउथांती। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत तब खाने
ନିଜ ରୁଚି ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ସବଲେ ହିଁ ବୋଲାଇ ସହିତ ସ୍ନେହ ଜାଣି ଦଉ ଭାଇ। ବାଳକମାନେ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଳକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଡାକି ନେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାମ ଦେଖା ଓହି ଅନୁଜ ରଚନା କହି ମୃଦୁ ମଧୁର ମନୋହର ବଚନା ଲୱନିମସେ ମହୁ ଭୁବନ ନିକାୟ ରଚଇ ଯାସୁ ଅନୁ ଶାସନ ମାୟା ଭଗତି ହେତୁ ସ୍ୱଇ ଦୀନ ଦୟାଲା ଚିତ୍ତବତ ଚକିତ ଧନୁ ସମଖସାଲା କୌତୁକ ଦେଖି ଚଲେ ଗୁରୁ ପାହି ଜାନି ବିଲମ୍ବୁ ତ୍ରାସ ମନ ମାହି ଯାସୁ ତ୍ରାସ ଡର କହୁଁ ଡର ହୋଇ ଭଜନ ପ୍ରଭାଉ ଦେଖାଓ ତ ସୋଇ କହିବାତେ ମୃଦୁ ମଧୁର ସୁହାଇ କିଏ ବିଦାବାଲ କବରିଆଇ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଥରେ କୋମଳ ମଧୁର ଓ ମନୋହର ଭାବରେ କହି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞଭୂମିର ରଚନା ଶୈଳୀ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନବନିମିଷେ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚି ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଦିନ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଚକିତ ହୋଇ ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞଶାଳା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ରଚନା ଦେଖିସାରି ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଭୟରେ ଡରକୁ ବି ଡର ଲାଗେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଭଜନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନର ପ୍ରଭାବ ଜଣାଇ ଭୟର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୋମଳ ମଧୁର ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ବିଦା କରିଦେଲେ। ସଭୟ ସପ୍ରେମ ବିନୀତ ତିକ କୁଚ ସହିତ ଦୋଭାଇ ଗୁରୁପଦ ପଙ୍କଜ ନାଇ ଶିର ବୈଠେ ଆୟ ସୁପାଇ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭୟ ପ୍ରେମ ଓ ବିନୟର ସହିତ ଅତି ସଂକୋଚରେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପାଖରେ ବସିଲେ। ନିଶି ପ୍ରବେଶ ମୁନି ଆୟ ସୁଦିହ୍ନା ସବହି ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦାନୁ କିହ୍ନା କତ କଥା ଇତିହାସ ପୁରାଣୀ ରୁଚିର ରଜନୀ ଯୁଗ ଜାମ ସରାନୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ମୁନିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଇତିହାସ କହୁ କହୁ ରାତି ପୁହାଇ 2 ପହର ହୋଇଗଲା। ମୁନି ବର ଶୟନ କିହ୍ନ ତବ ଯାଇ ଲଗେ ଚରଣ ଚାପନ ଦଉ ଭାଇ ଜିହ୍ନ କେ ଚରଣ ସର ରୁହ ଲାଗି କରତ ବିବିଧ ଜପ ଯୋଗ ବିରାଗୀ। ମୁନିବର ଶୟନ କଲେ ଏବଂ 2 ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କଲେ। ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଜପ ଓ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଇ ଦଉ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଜନୁ ଜିତେ
गुरुपद कमल पलटत प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। सेई दुई भाई सते जेपरी प्रेम द्वारा किणा हो जाइथिबा गुरुଙ୍କ पाद पद्मरे सेवा करुछन्ति। मुनि बारंबार कहवा परे रघुनाथ जाई शोइले। चापत चरण लखनूर लाए सबयस प्रेम परम शत्रु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह स्वतुतात पौढ़े धरी उर पद जल जाता। श्रीरामଙ୍କ चरणକୁ भय ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ମଞ୍ଚାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ଭାଇ ଏଥର ଶୋଇପଡ଼। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହୃଦୟରେ ଭାଇ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରାଣୁଭଙ୍ଗ ମୁନିର ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।